Okay, baloy ba na makapagpatubo kayo sarili yung panulo king garden nyo? Kabayan nyo kami at gawa tamong sarili natural a panulo na gawa king garlic. Yung panulo ngayon ay pare kaya yung kalusugan, daring tupa, ampong kambingyo, pangontrabulati, ampong arelang immune system. Makanano yung bang gagana na yung bawang para mabawasan na din bulati daring alaga tamo. Ing bawang at inyang ausandang sulfur compounds. Makasaopya ini bang mga inalaring bulati at enala makapagparakal ang pangdaragul. Ngani, makanano yung gagawa ng garlic paste. Mumuna, mangailangan tamong 100 grams sa sariwang bawang, 25 ml of virgin coconut oil o kaya naman honey, selyo, tagnan, kutsilyo, ampong pandikdik, ampong malinis sa 50 to 60 ml syringe. Para siguraduhan tamo ring malinis lang ring gamit bayo tamo magumpisa. Balatan at linisan na ding bawang, lakawngan ng dinat at sirang party bang makasigurong sariwa at ligtas yaing paste agawan tamo. Kaybat, gilyan ampong dikdikan lading bawang hanggang maging pinula. Kaybat, ihalo yung 25 ml of virgin coconut oil o kaya naman honey keng may pinong bawang. Aluan niyang masalese bakan to mas masagli ang ibiya karing alaga tamo. Ing step ay ni gagawan tayo para mas manyaman niya karing alaga tamo ing paste agagawan tamo. Pwede ring magdagdag maligam-gam madanum nung kailangan para akwa tayo ing paste na consistency. Kaybat, ilipat na ing garlic paste king malinis sa syringe. Siguraduhan tamong alang bula o hangin keng syringe, bakan to alila mabaknal ding alaga tamo. Pwede tayo ring dagulan ning buspos na ning syringe, bakan to mas masagli ang ibiya ing garlic paste. Bayo tayo ibiya ing kaya katamong paste, siguraduhan tamo pa naliakotan na ring alaga tamo keng pastulan. Mga 12 oras bayo tayo ibiya ing garlic paste. Gagawan tayo ini, bang aiwasan tamo ing bloat o pamanglobo o pamangalbag na ningatyan. Ngani, talan tayang masalesa yung kaya katamong alaga, bakan to mas masagli yung pamamya tamo keng paste. Palub tayo yung syringe king gulat na ning dila, ang pangibiya tayang mabagal. Apis-apisan tayo yung battle, bakan to makmulya yung alaga tamo. Pwede tayo namang di ng danum, kaya rin tayong binya yung panulo. Bawat metong tupa, pwede tamong mamyang 15 to 20 ml ng garlic paste. Nung gamitan niya ka ring masakit na tupa o kambing, apatayal daw tayong ibiya yung panulo. Nung gamitan naman pang iwas keng sakit, balang bulan tayo ibiya karing alaga tamo. Ngayon abalutan na kung makanano yung gawa ng pangibiya yung garlic paste, then ipadeng aliwa tamong kailangang tandanan. Mumuna, yung mixture gagawan tamo, dapat gawan niya keng mismong aldo na ibiya. Kaybat, ugse na yung mitagan kinabukasan. Pangadwa, gamitan na rin istong sangkap na ning panulo, ang pangtokyan taya ing istong pamangawa kanini. Pangatlo, lawen-lawen tala ding alaga tamo nung sasalese na lo. Kalupan na ning pamanaba, masikan na pamamangan, ang pang pamagsigla. Pang-apat, nung aline kapad ding alaga tamo ing panulo, at lalo yung metsura pakiramdam, tuknangan taneng bibye ing panulo. Ayan, yarita na, may kagawa tamong garlic paste, apampasikan ka rin kambing ang tupa. Sagliya mo ne, kaya subukan niyo na rin. Kan tutuki. Bye-bye!